हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट ग्रेजुएट और उपसर चैनल अपन को स्वागत। तो आज आम ए भिडियो आलोचना करबा प्लस 3 5th सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 11 रो अपन मन जानते यूनिट 4 और वीडियो आमर लगातार चलुछि। तो काली आमर सरी जाइथिला 2 मार्क रो प्रश्न उत्तर। आज आम आलोचना करबा 3 मार्क रो प्रश्न उत्तर जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट। 1 मार्क 2 मार्क सब वीडियो आपनकर आम चैनल रे कराही सब सरीगलानी। एबे 3 मार्क रो प्रश्न उत्तर आलोचना करबा, तापर आम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आरंभ करबा। आपण मैंने व्यस्त हूँ ना, आम पेपर 11 एवं आलोचना करुँ, पेपर 12 भी आलोचना करवा, पेपर तापर 13 14 सब आम आलोचना करवा। तो आपण मैंने टिके धैर्य धरतु आउ धीरे धीरे वीडियो नहीं कि आसु, कहीं आपण पढ़ाइबारे सुविधा हे। गोटे गोटे करी जदि आप देखिपारे कम प्रश्न जदि आप बारंबार डेली पढ़ी पारे तो आपको मन रहिबो। नहले गोटे थर जदि आप बेसी खाईदेवे तो आप जानते जे किसी फायदा हेबो नहीं, उल्टे हो। तो आपण मैंने व्यस्त हूँ ना, जहाँ प्रश्न अच्छी एवं भी बेसी प्रश्न जहाँ ना आप डेली सेटा को नोट्स कर रखु आ पढ़ु सेटा बारंबार। तो आज आम आलोचना कर 3 मार्क प्रश्न उत्तर पार्ट 1, तार भी पार्ट 2 पार्ट 3 थी। जेटा प्रश्न थी से हिसाब से आम वीडियो आरंभ करवा। बेसी थे आपनकर बेसी पार्ट करवा आम। तो आम चैनल जदि कहीं नुआ पिला होती तो चैनल को सब्सक्राइब करनी, वीडियोटा को जब पसंद होची तो लाइक करदेवे। आ सांग मान पाखे सेयार करने भूलें नहीं, सांग मान पाखे सेयार कर दिंतु। टेलीग्राम रे जो पिला माने अछंती टेलीग्राम चैनल रे लिंक आप सांग मान पाखे सेयार कर दिंतु, सेठू पीडीएफ नहीं पारे। तो चलते आम आलोचना करवा। देखो ये 1 मार्क प्रश्न 1 नंबर प्रश्न दिखाई। 1 नंबर प्रश्नटा दिखाई कौन, शिल्प विप्लव रे बयन शिल्पर उन्नति। उत्तर, शिल्प विप्लव समय प्रथम बयन शिल्प रे नाना परिवर्तन आसी बहु प्रकार सूताकटा और लुगा बुणा यंत्र उद्भावन होता। 1733 रे जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल आविष्कृत होता। लुगा बुना यंत्र जहिरे एक थरके बहुत लुगा बुना जाई पारुथिला। फ्लाइंग शटल अधिक सूतार आवश्यकता दूर करी 1765 रे जेम्स हार्ग्रिव्स एक अधिक उन्नत मानक यंत्र उद्भावन कले, जो एकाथरके 100 क्षीय सूता काटी संभवपर थिला। 1769 रे रिचार्ड आर्कराइट जलशक्ति द्वारा चालित ऑट फ्रेम उद्भावन कले, जो सूक्ष्म और शक्ति सूता खिया प्रस्तुति हो पारुथिला। सामुएल क्रॉम्पटन 1779 रे स्पिनिंग जेनी और आउटर फ्रेम को मिसाई प्रस्तुत करथिले। उन्नत धरणर स्पिन मूल्य जो अल्प समय बहुत सूता काटी होता। 1785 रे एडमंड कार्टराइट शक्ति चालित यंत्र पावर लूम उद्भावन करथिले, जहाँ बहु मात्रा रे बुनाकारक द्वारा व्यवहृत हैला। तापर 2 नंबर प्रश्न आम देखा, शिल्प विप्लव रे परिवहन व्यवस्थार उन्नति। उत्तर, बाष्पीय शक्तिर बहुल प्रसार फल परिवहन क्षेत्र में परिवर्तन घटिला। उत्तम सड़क निर्माण कर द्रुत परिवर्तन पाई सर्वप्रथमे मैकाडाम नामक जने इंजीनियर छोट छोट पथर खंड मान बिछाई पक्का सड़क निर्माण परिकल्पना कले। 1761 ख्रीष्टाब्द जेम्स ब्रिंडले नामक जने इंजीनियर मानचेस्टर ठारू ओर्सले पर्यंत गोटे केनाल खोलाइले। यही केनाल पथरे प्रथम थर पर जहाज द्वारा कारखाना को कोयला प्रेरण करिवार सुविधा है। 1814 ख्रीष्टाब्द जॉर्ज स्टीफेनसन नामक जने खनि श्रमिक एक उन्नत स्वयंचालित जान निर्माण करिवारे सफल हेले। 1830 ख्रीष्टाब्द लिभरपुर ठारू मानचेस्टर पर्यंत निर्मित रास्तार प्रथम थर पर परिवर्तन आरंभ हैला। 3 नंबर प्रश्न देखिबा,
3 নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে শিল্প বিপ্লবরে বাষ্পীয় শক্তির উদ্ভাবন। তো উত্তর ଦେଖିବା ବାଷ୍ପୀୟ ଶକ୍ତିର ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିସ୍ମୟକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ବୟନଶିଳ୍ପ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରମାନ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ କିମ୍ବା ଜଳଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଷ୍ପୀୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହାର ବିଶେଷ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଲା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ଟମାସ୍ ନିଉକୋମେନ୍ ଏକ ବାଷ୍ପୀୟ ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଖଣି ଗର୍ଭରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ମାତ୍ର ତାହା ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ନ ହେବାରୁ ଜେମ୍ସ ୱାଟ୍ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଏକ ବାଷ୍ପ ଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାତାୟାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ କଳକାରଖାନାରେ ଏକ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅଧିକ ବେଗଗାମୀ କରାଇଥିଲା। 4 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଗ୍ରୀନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଉତ୍ତର ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ହେତୁ ଇଂଲଣ୍ଡର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା ତାହାକୁ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ବା କୃଷି ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଏ। କୃଷି ପଦ୍ଧତିରେ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରମ କମାଇବା ବା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଥିଲା ଏହି ବିପ୍ଳବର ଲକ୍ଷ୍ୟ। 1830 ମସିହାରେ ବେଙ୍ଗଳା ପକାଇବା ପାଇଁ ବାଷ୍ପ ଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ର, 1843 ମସିହାରେ ଶସ୍ୟ କାଟିବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ର ଓ 1850 ମସିହାରେ ବାଷ୍ପ ଚାଳିତ ଲଙ୍ଗଳ କୃଷି ପଦ୍ଧତିକୁ ଅଧିକ ସହଜସାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଟାଉନସେଣ୍ଡ ନାମକ ଜନୈକ କୃଷିବିଦ୍ ଗୋଟିଏ ଜମିରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ଆମଦାନୀ କରି ଜମିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଜମିକୁ ଆଉ ପଡ଼ିଆ ନ ରଖିବାର ବାଟ ଦେଖାଇଥିଲା। ଏହି ଯାନ୍ତ୍ରିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତିରୁ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ହୋଇ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଥିଲା ବହୁ ଉନ୍ନତି। ତ ଦେଖିବା ଏ ପରଠୁ 5 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ 5 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଅଧା ଉତ୍ତର ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାହିଁକିନା ଏଠି ଆମେ 2ଟା ପେଜ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ତ ସେଇ ପେଜ୍କୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବେଲେ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 5 নম্বରର ବଲକା ଉତ୍ତରଠୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 5 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ଜର୍ମାନୀରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ। ଉତ୍ତର ଜର୍ମାନୀ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଯଥା କୋଇଲା ଓ ଲୁହାପଥରେ ଭରପୁର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜର୍ମାନୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ଠାରୁ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା। 1830 ମସିହା ବେଳକୁ ଜର୍ମାନମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣି କେତୋଟି କଳକାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। 1833 ମସିହାରେ ସବୁ ଜର୍ମାନ ରାଜ୍ୟ ମିଶି ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସଂଘ ଜୋଲଭେରିନ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର କରି ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଶସ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବଣିକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। 1839 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରଥମ ରେଳପଥ ଡ୍ରେସଡେନ୍ ଠାରୁ ଲିପଜିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। କୋଇଲାର ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ସାକ୍ସୋନି, ସାଇଲେସିଆ, ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ ଏବଂ ରାଇନଲାଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ କଳକାରଖାନା ମାନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିସାରିଛୁ। ତ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 6 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ 5 নম্বରର ବଲକା ଉତ୍ତର। ନମସ୍କାର।